बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलार अला मुकाम ज़ख्मी सिपाही ने हाँफते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थीं। मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है। जसोया ने कहा, इतने में से इतला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। इन्हें भी इसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें सबसे ज़्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो। जाज़ोया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवन्ना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुज़दिली के मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सज़ा क्या है। अगर आपने ये सुना है कि सलार अंदर ज़गर की फ़ौज मदीना की फ़ौज के हाथों कट गई है, तो ऐसा ही सच है। जैसा आप सलार हैं और मैं सिपाही हूँ। इस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज हैं और हम सब ज़मीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। इनकी नफरत तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। ज़रतश्त की कसम, मैं झूठ बोलूँ तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नज़र नहीं आती। इनकी ये ताकत इस वक्त हम पर हमला करती है जब इन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ। सलार बहमन जाज़ोया ने कहा, तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? इस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया, और इसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। इनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, वो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है। सिपाही ने कहा, वो घोड़ा सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हज़ारों घोड़े थे। इनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नज़र नहीं आए थे। इतने हज़ार घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें इस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रौंदना शुरू कर दिया था। अली मुकाम ये है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम में ईमान की ताकत है। खालिद अपने लश्कर से खिताब कर रहे थे। ये खुदाए वाहिद ला शरीक का फरमान है कि तुम में सिर्फ 20 ईमान वाले हुए तो 200 कुफार पर गालिब आएंगे। आतिश परस्तों का लश्कर और इनके साथी ईसाई भाग कर दूर निकल गए थे। मैदान जंग में लाशें बिखरी हुई थीं और एक तरफ माले गनीमत का अंबार लगा हुआ था। इराकी ईसाइयों के अज़ाइम, जंगी तैयारियाँ और लैस के मुकाम पर इनका एक फ़ौज की सूरत में इज्तिमा खालिद से पोशीदा नहीं था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज वहाँ से दूर थी, लेकिन इन्हें दुश्मन की हर नकलो हरकत की इत्तला मिल रही थी। इनके जासूस हर तरफ फैले हुए थे। ईसाइयों के इलाके में अरब के मुसलमान भी रहते थे। इनकी हमदर्दियाँ मदीना के मुसलमानों के साथ थीं। मुसलमानों की फतूहात को देखकर इन्हें आतिश परस्तों से आज़ादी और दहशत गर्दी से निजात बड़ी साफ नज़र आने लगी थी। वो दिलो जान से मुसलमानों के साथ थे। वो किसी के हुक्म के बगैर खालिद के लिए जासूसी कर रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हौसले बुलंद थे। इतनी बड़ी जंगी ताकत पर मुसलसल 3 फतूहात ने और बेशुमार माले गनीमत ने और इस्लामी जज्बे ने इनके हौसलों को तरोताज़ा रखा हुआ था। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि इनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ठीक नहीं। मुजाहिदीन के लश्कर को आराम मिला ही नहीं था। वो कूच और पेशकदमी की हालत में रहे या मैदान जंग में लड़ते रहे थे। इन्हें मुकम्मल आराम करने दो। खालिद अपने सलारों से कह रहे थे, इनकी हड्डियाँ भी दुख रही होंगी। जितने भी दिन मुमकिन हो सका मैं इन्हें आराम की हालत में रखूँगा, और इन दस्तों को भी यहीं बुला लो जिन्हें हम दजला के किनारे दुश्मन पर नज़र रखने के लिए छोड़ आए थे। तुम में मुझे मसना बिन हारसा नज़र नहीं आ रहा। वो गुज़श्ता रात से नज़र नहीं आया, एक सलार ने जवाब दिया। एक घोड़े के टाप सुनाई दिए जो करीब आ रहे थे। घोड़ा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खेमे के करीब आकर रुका। मसना बिन हारसा आया है, किसी ने खालिद को रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया। मसना घोड़े से कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खालिद के खेमे में दाखिल हुआ। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे, मसना ने पुरजोश आवाज़ में कहा और बैठने के बजाय खेमे में टहलने लगा। खुदा की कसम इब्ने हारसा, खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी चाल ढाल और तेरा जोश बता रहा है कि तुझे कहीं से खजाना मिल गया है। खजाने से ज़्यादा कीमती खबर लाया हूँ इब्ने वलीद, मसना बिन हारसा ने कहा। मेरे कबीले के ईसाइयों का एक लश्कर तैयार होकर अलैस के मुकाम पर जमा होने के लिए चला गया है।
ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، مسنا نے جواب دیا، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ اردشیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ خالد نے کہا، کیا تم پسند نہیں کرو کہ جس طرح ہم نے دلجہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید، مسنا نے کہا، طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں۔ ان کی وہ جو حالت اور طاقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، سپاہی نے کہا، وہ گھوڑ سوار دستے کی صورت میں سامنے آئی۔ اس دستے میں ہزاروں گھوڑے تھے۔ ان کے حملے سے پہلے یہ گھوڑے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اتنے ہزار گھوڑوں کو کہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے پیچھے دریا تھا، گھوڑے دریا کی طرف سے آئے اور ہمیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان سواروں نے ہمیں کاٹنا اور گھوڑے تلے روندنا شروع کر دیا تھا۔ تم میں ایمان کی طاقت ہے، خالد اپنے لشکر سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ خدائے واحد الشریک کا فرمان ہے کہ تمہیں صرف 20 امان والے ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ آتش پرستوں کا لشکر اور ان کے ساتھی عیسائی بھاگ کر دور نکل گئے تھے۔ میدان جنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک طرف مال غنیمت کا انبار لگا ہوا تھا۔ خالد اس انبار کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، خالد کہہ رہے تھے، قرآن کا فرمان تم سب نے عملی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ کیا تم آتش پرستوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے تھے؟ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ کمال خالد بن ولید کا تھا کہ اس نے اپنے سواروں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا اور انہیں اس وقت استعمال کیا جب دشمن مسلمانوں کو کاٹنے اور کچلنے کے لیے آگے بڑھ آیا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرشمہ ایمان کی قوت کا تھا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے۔ یہ آتش پرستوں کی نہیں، اللہ کی سرزمین ہے اور ہمیں زمین کے آخری سرے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ میدان جنگ فتح و نصرت کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد خالد نے اپنی سپاہ میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ اب کے مال غنیمت پہلی دونوں جنگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ خالد نے حسب معمول مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھجوا دیا۔ اس وقت تک آتش پرستوں کے سالار بہمن جزویہ کو پوری طرح یقین آ گیا تھا کہ اندر زگر کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے اور اندر زگر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ بہمن جزویہ نے اپنے ایک سالار جابان کو بلایا، تم اندر زگر کا انجام سن چکے ہو۔ جزویہ نے کہا، ہمارے لیے کسریٰ کا حکم یہ تھا کہ ہم دلجہ میں اندر زگر کے لشکر سے جا ملیں۔ اب وہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور جو کچھ بھی کریں۔ جابان نے کہا، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن جزویہ نے کہا، ہمیں اب کوئی کارروائی اندھا دھند بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہمیں تیسری بار شکست دے چکے ہیں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم مدینہ کے لشکر صحرائی لٹیرے اور بدھو کہا کرتے تھے؟ اب ہمیں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری ان تینوں شکستوں کی وجہ صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی سالار مدینہ والوں سے ٹکر لینے گیا ہے وہ اس انداز سے گیا جیسے وہ چند ایک صحرائی قزاقوں کی سر گوبھی کے لیے جا رہا ہو۔ جابان نے کہا، جو بھی گیا وہ دشمن کو حقیر اور کمزور جان کر گیا۔ ہماری آنکھیں پہلی شکست میں ہی کھل جانی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ سب سے پہلی سوچ تو مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، جزویہ نے کہا، کہ کسریٰ ارشیر بیمار پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں اس سے پہلے 2 شکستوں کے صدمے نے بستر پر ڈال دیا ہے۔ ایک اور شکست کی خبر اسے لے ڈوبے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شکست کی خبر پہنچانے والے کو وہ قتل ہی کرا دے۔ لیکن جابان نے کہا، ہم کسریٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمیں زرتشت کی عظمت اور آن کی خاطر لڑنا ہے۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ جزویہ نے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ کسریٰ نے ہمیں جو حکم دیا تھا وہ بے مقصد ہو چکا ہے۔ میں مدائن چلا جاتا ہوں، کسریٰ سے نیا حکم لوں گا۔ میں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ کہنے کی عادت ہوگی کہ جاؤ اور مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ اسے ابھی تک کسی نے بتایا نہیں کہ جنگی طاقت صرف ہمارے پاس نہیں۔ میں نے مان لیا ہے کہ لڑنے کی جتنی اہلیت اور جتنا جذبہ
मुसलमानों में है वो हमारे यहाँ नापैद है। जबान ताकत के घमंड में किसी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मैं भी इसी को बेहतर समझूंगा। जबान ने कहा, आप कूच को रोक दें और मदाइन चले जाएं। कूच रोक दूं? जाज़ोबिया ने हुक्म के लहजे में कहा। लश्कर को यहीं खैमासन कर दो। मेरी वापसी तक तुम लश्कर के सलार होगे। अगर आपकी गैर हाजिरी में मुसलमान यहाँ तक पहुँच गए या इनसे आमना सामना हो गया तो मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? जबान ने पूछा। क्या मैं इनसे लड़ूं या आपके आने का तक का जंग का ना शुरू ना करूं? तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरी वापसी तक तसादम ना हो, जाज़ोया ने कहा। आतिश प्रस्तों के लश्कर का कूच रोककर इसे वहीं खैमासन कर दिया गया और बहमन जाज़ोया अपने मुहाफिज दस्ते के साथ एक घुड़सवारों को साथ लेकर मदाइन को रवाना हो गया। बकर बिन वाइल की बस्तियों में एक तरफ गरियाउजारी थी और दूसरी तरफ जोश खरोश और जज्बा इंतकाम की ललकार। इस ईसाई कबीले के वो हज़ारों आदमी जो ललकारते और नारे लगाते हुए आतिशप्रस्त लश्कर के साथ मुसलमानों को फारस की सरहद से निकालने गए थे, वो मैदान जंग से भागकर अपनी बस्तियों को चले गए थे। ये वो थे जो जिंदा निकल गए थे। इनके कई साथी मारे गए थे। इनमें बाज़ ज़ख्मी थे जो अपने आप को घसीटते आ रहे थे, मगर रास्ते में मर गए थे। ये ईसाई जब सर झुकाए हुए अपनी बस्तियों में पहुंचने लगे तो घर से औरतें, बच्चे और बूढ़े निकल गए। इन शिकस्त खुर्दा टोलियों में औरतें अपने बेटों, भाइयों और खामदों को ढूंढने लगीं। बच्चे अपने बापों को देखते फिर रहे थे। इन्हें पहला सदमा तो ये हुआ कि वो पट कर लौटे थे। फिर सदमा इन्हें हुआ जबकि अजीज़ वापस नहीं आए थे। बस्तियों में औरतों की आहो बका सुनाई देने लगी। वो ऊंची आवाज़ से रोती थीं। फिर तुम जिंदा क्यों आगे हो? एक औरत ने शिकस्त खाकर आने वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहा। तुम इनके खून का बदला लेने के लिए वहीं क्यों नहीं रहे? यह आवाज़ कई औरतों की आवाज़ बन गई। फिर औरतों की यही ललकार सुनाई देने लगी।